Hi, so previously we have learned about the securities investment. So let's take a look on the savings part, okay? So followed by this one, like savings account, we also have a fixed deposit, and later on we have unit trust and derivative. Okay, so let's take a look on these two types of savings for investment. The first is savings account dan juga second is about the fixed deposit, FD. Okay, so savings account adalah savings account biasa yang you all ada when we actually open an account dekat bank kan. So account tu biasanya yang kita buka adalah savings account ataupun yang Islamic punya adalah account al-wadi'ah, right? So it's a form of deposit yang mana you letak duit you dekat bank and later on you can hold it for up to you, and you can draw your money at any time as well. But if you hold your money for at least a 1 year period, you will get some form of interest being paid to you. Okay, so ini adalah savings account biasa. Dan kita akan dapat the interest is not so that much, mungkin dalam 1% or 1.12 paling banyak pun, tak banyak sangat, but then that's why kalau you letak you ada mungkin a few hundreds dalam account tu, so you akan dapat a few cents, right? By the end of the year, you akan nampak lah duit tu akan naik dalam beberapa sen or RM1, something like that. Okay, depends on how much money that you deposit in the bank account. So apa kelebihan? Monies are safe and secure, betul. Duit tu selamat dalam tu, especially if your bank is being registered to PIDM, kan? Pernah tengok kan iklan PIDM? So it means that if whatever happens to the bank, your monies will be protected. Okay, for savings account. So second, it's earn income in the form of interest or bonus. It's highly liquid, betul. You can withdraw the money easily, bila-bila masa sahaja. And money can be withdrawn conveniently at any place at any time. So right now we have MAPS, kan? MEPS. So even though you are placing your money at BSN, for example, you can also withdraw your money at any CIMB or any ATMs with MAPS stated over there, right? Kan? Cuma you kena bayar charge RM1 untuk you withdraw the money. Okay. And then by keeping money in lembaga tabung haji also provides some form of savings account juga. So kita akan ada savings yang cukup untuk perform hajj nanti. Savings in LTH akan involve halal activities, bonus being paid, and tax juga dibayar untuk tujuan penyimpanan di tabung haji kan. In fact, the money tu dah dizakatkan dan sebagainya. And deposit can be made with a small amount of money, betul. Minimum or untuk you open the account hanyalah untuk certain bank kadang-kadang RM50 sahaja kan. Kalau BSN dengan bank rakyat lagi rendah, right? So hanya Maybank saya rasa 250 you nak open the account 250 kan. So sangat rendah lah compare dengan tadi kita learn about bonds kan. Principal dia punya face value pun dah 1,000, treasury bill 10,000, right? So sangat rendah untuk savings account. But apa kekurangan dia? Of course earn low income since it has low risk, betul. Income savings account tak banyak. Okay, even if you have a few hundred sekalipun dalam tu, you just dapat a few cents or RM1 or something like that by the end of the year kan. Need high discipline, betul. Sebab you kena betul-betul simpankan duit tu. Bagi saya, savings account adalah pelaburan yang paling selamat dan juga low risk. Okay, and you need a high discipline lah. Jangan keluarkan duit tu kalau kita nak kekalkan dekat situ. Return will be, tak nampak ni, sorry. It's actually written here. Return will only receive after a certain fixed period. Betul lah. Pulangan interest tu kita hanya dapat normally after 12 months lah. Selepas setahun. Kan? And then
some more disadvantage kalau saya boleh tambah. Biasa je kita katakan savings account yang kita letak dalam bank ni tidak mampu untuk melawan against inflation, of course, betul. So kalau kita simpan 1,000 hari ni dan kita tunggu lagi 2 tahun, okay, duit tu mungkin bertambah sedikit, but then 1,000 after another 2 years tu dah takkan sama dengan nilai 1,000 yang asal, kan? You mungkin nilai sebenar dia mungkin dah jatuh around 800 or something. 900 or something, kan? So itu adalah keburukan. If we simpan secara savings account, betul, our money tu tak dapat nak fight against the inflation cost dan sebagainya. Okay, so that's will be about the savings account. So kita nak tengok juga satu lagi bentuk savings, iaitu FD ataupun fixed deposit. Okay, FD. So similar to savings account, dia kata, except that it requires a definite sum of money to be placed with a bank for a fixed period to earn interest at a fixed rate. Betul. So you have to put your money there. Contoh kalau dia minimalkan 3,000 atau 5,000, so you kena hold for a certain fixed period of time juga. Contoh 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, okay, 9 bulan ataupun 1 tahun. Okay, it could be like around 1 year sehinggalah 5 tahun, depends pada skim yang you masuk. Okay, so for fixed deposit FD ni, dia menjanjikan pulangan interest yang tetap juga. Okay, dia fix. Tapi you kena hold that money lah, tak boleh nak draw bila-bila masa sahaja. Kena tunggu. Let's say kalau you hold for 3 months, 3 months lah kena tunggu. Kan? Kalau you hold for 6 months, 6 months. Kalau 1 year, 1 year. Right? And interestnya lebih tinggi daripada savings account yang biasa tadi. Kalau savings account tadi mungkin less than 1% or 1% sahaja or 1.2%. Kan? Untuk fixed deposit, around 3% lah biasanya. Okay? Contoh kalau 1 bulan could be like 3%. 3 bulan 3.05% interest. Okay. 6 months could be like 3.10% interest. Jadi naik macam tu. Okay. Or kalau 1 tahun mungkin 3.15% dan ke atas. Right. So interest tu tetap dah dijanjikan dan dipromise. Selagi you hold for the certain period amount lah, itu yang dia panggil fixed deposit, tetap. Okay. Kelebihan dia, interest earned on fixed deposit is higher than saving account. Dia hanya mempunyai kadar interest yang tinggi sedikit sajalah daripada savings account. Dan account tu selamat dan juga risk is low. Betul. Risk dia sangat rendah lah. Okay. Kekurangan dia, no interest earned. Tidak akan diberi interest sekiranya awak keluarkan duit tu lebih awal daripada tempoh matang. Contoh, you dah agreed nak hold duit tu selama 6 bulan. Tapi bila masuk bulan ketiga, you withdraw. So, you takkan dapat that 3.10% interest tadi. Faham ya? Yang ni simple lah, fixed deposit. Okay. Ramai yang buat juga investment in fixed deposit ni sebab nakkan income yang fixed tadi lah. But you have to hold for a certain fixed period of time. Tak boleh nak draw suka-suka hati macam savings account tadi. Okay. Right. So, that will be all about savings account. Savings investment. And we also have, selain daripada savings investment, kita juga ada yang berbentuk investment berbentuk unit trust. Okay, unit trust ni adalah unit amanah saham. Okay, unit trust ni unit amanah saham. Yes, ASB. So, yang paling glamour ASB lah. Sebab mak-mak kat kampung, mak ayah, atuk nenek pun tahu ASB tu apa, right? So ASB is the correct the most popular and also the most orang kata favorable lah di Malaysia ni. Bila sebut ASB semua orang tahu kan. Dia sebenarnya adalah unit amanah saham. Yang mana kita sebenarnya bila you letak duit dekat ASB, contoh you letak 1,000, you sebenarnya sedang membeli 1,000 unit
saham. Contoh saham tu RM1 lah. Kita katakan let's say RM1 satu unit. So you letak duit you RM1,000 dalam tu. So it's actually you are buying 1,000 unit saham dan you hold for 1 year contoh. So bila kita hold for that period of 1 year, kita tunggulah dividen yang akan dibayar pada kita. Mungkin 6% dividennya contoh. Yes, ASP pernah offer sangat tinggi peratus sampai 8 pun pernah kan. Depends pada keadaan ekonomi jugalah untuk pelaburan unit amanah ni. So di Malaysia kita juga semuanya diuruskan oleh PNB dan kita juga ada ASNB, Amanah Saham Nasional Berhad. We also have Public Mutual. Kita juga ada unit amanah daripada Bank Islam, Bank Rakyat, Amanah Saham Didik and so on. The one that saya pernah ambil yang selain daripada ASB adalah Amanah Saham daripada Bank Rakyat. So, prinsipal dekat situ lebih kurang kalau contoh you invest you beli unit saham dia dalam 500, you boleh dapat dalam RM70 setahun. Lebih kurang lah. Okay, dia depends pada dividen yang dia bayar lah, ada naik turun jugalah dividen tu, depends pada keuntungan dia dan sebagainya. So okay lah, contoh 500 you dapat RM70 setahun kan contoh, right? So it's safe lah, agak selamat. Duit you tu tak akan ada dekat situ. Kan? So, advantage dia less risk. Betul. Kan? Kurang risiko. Stable and steady return. Betul. Dividen dijanjikan. Cuma ASB jadi less favorable sebab banyak kontroversi dan juga keadaan ekonomi yang not so good hari tu. So, dia pun pulangannya tak berapa banyak. Kan? Tak macam yang a few years back pulangannya agak tinggi kan, dividen lah maksud saya pulangan ni. Okay, sebab yang kita nak adalah pulangan. You hold the money for, let's say kalau you simpan 80,000 dalam ASP, kita nak tunggu hujung tahun tu berapa dividen yang kita akan dapat. So kalau yang paling best kalau 10% kan tinggi, right? But kalau dah 6%, 5% tu dia dah jadi macam less favorable lah. Okay. So managed by professional fund managers, betul diuruskan oleh fund manager yang mahir untuk invest duit tu ke mana untuk dapat pulangan yang sebanyak tu. Feasible way to participate in the stock market. Kan, so memang salah satu cara yang kita katakan selamat dan safe untuk kita involve dalam share market trading lah. Sebab kita sebenarnya sedang membeli unit amanah saham tersebut sebenarnya. Right. So good hedge against price volatility, sangat bagus untuk elak daripada kenaikan dan turun harga dan naik harga berbanding dengan share biasa. Sebab untuk unit trust dia agak safe dan selamat. Kan harga pun agak stable. Source of collateral when taking a loan, betul. Kadang-kadang bank akan minta, you ada tak unit amanah saham kat mana-mana sebagai cagaran. So, kita boleh jadikan ASB kita tu cagaran untuk apply loan daripada bank dan sebagainya. Okay. Dan highly liquid, betul. Sangat very liquid because you can just buy and so bila-bila masa. Hari ni beli, esok jual boleh. Kan. Hari ni beli lagi 2 bulan nak jual pun boleh, no problem. Okay. Itu adalah unit amanah advantage dia. Okay, so let's take a look on dia punya disadvantage. Of course, lesser profit or return due to investment is highly diversified. Okay, disadvantage ni adalah kita katakan kurang returnnya kurang berbanding dengan share prices biasalah, stok saham, dan kita tidak ada hak untuk voting right dan sebagainya. Market price juga tertakluk kepada harga pasaran semasa. Tapi yang ni tak ada masalah sebenarnya sebab biasanya yang ni diuruskan oleh fund manager. So, kita tetap beli unit saham tu dengan harga sebanyak mana yang kita beli pada masa tu lah. Right. So, cuma kekurangan dia dari sudut profit tu memanglah tidak sebanyak share prices biasa. But it's a kind of safe dan agak selamat. Okay. So, itu saja tentang unit trust.